खुश आमदीद। आज के इस फिक्री तज्जिये में हम एक नहायत ही गहरे और रूहानी मौजू पर बात करने वाले हैं। ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात से निपटने के लिए हम इस अजीम रूहानी हिकमत का जायज़ा लेंगे जो सदियों से इंसानियत की रहनुमाई कर रही है। इस गुफ्तगू में उन सुनहरे उसूलों को समझा जाएगा जो इंसान की अंदरूनी और बैरूनी ज़िंदगी दोनों को संवारने की ज़बरदस्त ताकत रखते हैं। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के इस इल्म के सफ़र का आगाज़ करते हैं। आगाज़ ही में इस बेहद ताकतवर और गहरे कौल पर नज़र डालते हैं। ज़रा सोचिए, जब इंसान अपनी मर्ज़ी को खालिक की मर्ज़ी के सामने झुका देता है तो हकीकत कैसे बदलती है। ज़िंदगी की आजमाइशें दरअसल इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे राज़ी बेरज़ा रहना सिखाने के लिए आती हैं। और जब ये तवक्कुल और तस्लीम का सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? खुदा की रज़ा इंसान की बेहतरी के लिए खुद उसकी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने का ज़रिया बन जाती है। ये बिल्कुल एक मुकम्मल रूहानी तब्दीली है। इस तज्ज़िये को हमने 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, अल्लाह पर तवक्ल। फिर हम किरदार और दयानत की बात करेंगे। तीसरा हिस्सा रिश्ते और दुनिया के बारे में होगा और आखिर में वक्त की हकीकत को समझेंगे। बस ये 4 पहलू एक मुकम्मल रूहानी नक्शा पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, अल्लाह पर तवक्ल और रूहानी बुनियाद की तामीर। ये वो मकाम है जहाँ इंसान का अपने रब के साथ मजबूत तरीन ताल्लुक़ कायम होता है। अब यहाँ नज़र आने वाला नंबर 3 अपने अंदर एक बहुत ही ख़ास शर्त छुपाए हुए है। माख़िज़ हमें सिखाता है कि जो शख्स अपनी तकलीफ़ या बीमारी को मुसलसल 3 दिन तक लोगों से छुपाए रखे और अपनी शिकायत सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के सामने पेश करे तो उस पर शिफा और तंदुरुस्ती लाजिम हो जाती है। ये सिर्फ सब्र नहीं है, ये इस बात का इम्तिहान है कि इंसान दुख के वक़्त दुनिया वालों से हमदर्दी मांगता है या सीधा उस ज़ात से राब्ता करता है जो असल में शिफा देने वाली है। बहुत ही गहरी बात है। और इस रूहानी राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। नमाज के सफ़र को देखें, ये सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसी वाहिद साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। दुनिया की ज़िंदगी से लेकर कब्र की तन्हाइयों तक, वहाँ से रोज़े हश्र के मैदान तक और आखिर में जन्नत के दरवाज़ों तक, ये एक मुसलसल कायम रहने वाला अमल है। ज़िंदगी में अक्सर रिश्ते पीछे रह जाते हैं, मगर नमाज वो रूहानी साथी है जो वजूद के हर मरहले में साथ चलती है। रूहानी बुनियाद के बाद दूसरे अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं, किरदार, दयानत और इंसान का बातिन। बाहर से इंसान कैसा नज़र आता है, इससे कहीं ज़्यादा अहम ये है कि वो अंदर से कैसा है। ये मुवाजना बहुत ही दिलचस्प है। सूरत और सीरत, इन दोनों का फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। सूरत यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत अक्सर धोखा दे सकती है। लिबास, शक्ल, दुनिया को दिखाने वाला चेहरा, ये सब तो बहुत जल्दी तब्दील हो जाते हैं। लेकिन सीरत यानी किरदार, वही असल में इंसान की सच्ची पहचान करवाती है। वक्त आने पर जब ज़ाहरी पर्दे हटते हैं तो बातिन का असल किरदार ही बाकी रह जाता है, और यही सच्चाई है। अब ज़रा इस गहरे नुक्ते पर गौर किया जाए। कोई इंसान आखिर बुरा कब बनता है, उसका ज़वाल कब शुरू होता है? ठीक उस लम्हे जब तकब्बुर और गुरूर उसके दिल में जगह बना ले और वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे। बुराई किसी ज़ाहिरी अमल से पहले ज़हन की उस सोच से पैदा होती है जहाँ इंसानियत और आजिज़ी ख़त्म हो जाती है। यही वो मोड़ है जो किसी भी बेहतरीन किरदार को तबाही की तरफ ले जाता है। और इसी किरदार को तबाह करने वाले 3 अहम माहौल यहाँ वाज़े किए गए हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बातिन के ईमान और किरदार को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर देती हैं। पहला, अमीरों की ऐसी महफिल जहाँ सिर्फ मादियात या दुनिया की बातें हों। दूसरा, जाहूं से बेकार बहस जिसका कोई नतीजा ना निकले। और तीसरा, गुनाहगारों की सोहबत। ये माहौल इंसान की अखलाकी कदरों को निगल लेते हैं और उसे सीधे रास्ते से भटका देते हैं। तो फिर इस किरदार की हिफाजत कैसे की जाए? उसके लिए 4 बहुत ही अमली इक़दामात हैं जिन पर अमल करके बेहतरीन किरदार की ज़मानत दी जा सकती है। देखें, नमाज पढ़ते वक्त अपने दिल और ध्यान को हाजिर रखना। जब तन्हाई हो तो अपनी सोचों को पाकीज़ा रखना। जब किसी महफिल में हो तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखना ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और जब रास्ते से गुजरना हो तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना। अगर इन 4 हालतों में इंसान खुद पर काबू पा ले तो इसकी कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है, बिल्कुल यकीनी। अपने बातिन को समझने के बाद तीसरा मरहला दूसरों के साथ ताल्लुकात का आता है। यहाँ पता चलता है कि इंसान को मुआशरे में किस तरह खुद को पेश करना चाहिए और रिश्तों का अखलाकी बोझ कितना भारी होता है।
یہاں اس مسئلے کا سب سے تاریک اور سنگین پہلو اجاگر ہوتا ہے، جذبات کے ساتھ کھیلنا۔ اس ماخذ کے مطابق کسی کو محبت یا ہمدردی کا جھوٹا دکھاوا کر کے دھوکہ دینا سنگین ترین جرم ہے۔ کسی کے دل میں امید جگانا اور پھر اسے تنہا چھوڑ دینا اخلاقی طور پر کسی کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے الفاظ اور جھوٹی ہمدردیاں دوسروں پر کتنا گہرا اور اکثر تباہ کن اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور جب یہی دل ٹوٹتے ہیں تو معاف کرنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہاں زبان اور دل کی معافی کا یہ موازنہ دیکھیے۔ زبان سے کہہ دینا کہ معاف کیا، اس میں صرف چند لمحے لگتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، لیکن کسی ایسے شخص کو دل سے معاف کرنا جس نے گہری چوٹ پہنچائی ہو، اس کے لیے کبھی کبھی پوری عمر گزر جاتی ہے، کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رشتوں کی تکلیف کتنی دیر پا ہوتی ہے اور حقیقی معافی دراصل کتنا بڑا اور مشکل کام ہے۔ معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کچھ ستون ہوتے ہیں۔ یہاں 3 ایسی بنیادی چیزوں کا ذکر ہے جن کا احترام لازم ہے: استاد، والدین اور قانون۔ ان تینوں کا ادب ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھول دینا یا کسی کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا صرف چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی کی اچھی تربیت اور انہی بنیادی احترام کے اصولوں پر عمل کرنے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جہاں احترام ضروری ہے، وہیں کچھ چیزوں پر قابو رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ زندگی میں عاجزی قائم رہے۔ یہاں 3 ایسے اہم پہلو بتائے گئے ہیں: نصیحت، احسان اور موت کی یاد۔ ہر وقت دوسروں پر نصیحت نہ تھوپنا، اگر کسی پر احسان کیا ہے تو اسے جتانا نہیں، اور آخر میں ہمیشہ اس حقیقت پر غور کرنا کہ اس زندگی کا ایک انجام ہے۔ یہ چیزیں انسان کو زمین پر رکھتی ہیں اور غرور سے بچاتی ہیں۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری اور سب سے حتمی حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ وقت کی رفتار، دنیا کی ناپائیداری اور انسانی زندگی کے آخری انجام کے حوالے سے ہے۔ ذرا اس خوبصورت تشبیہ پر غور کریں۔ وقت کو سمندر میں گرے ہوئے ایک موتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک بار جو لمحہ ہاتھ سے نکل گیا وہ اس گہرے سمندر میں کھو جاتا ہے اور اسے واپس لانا ناممکن ہے۔ یہ تشبیہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر دولت واپس آ سکتی ہے، ٹوٹے رشتے بھی شاید جڑ جائیں، لیکن جو وقت ضائع ہو گیا وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اور وقت کے اس بدلتے دھارے میں ایک بہت گہری پیشن گوئی یہاں موجود ہے، معاشرے کے اقدار کا الٹ جانا۔ جب جھوٹ اور فریب کرنے والوں کی عزت کی جانے لگے اور سچ بولنے والوں کو ذلیل کیا جانے لگے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانے کا معیار گر چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کا حقیقی ظرف تعلق بننے پر نہیں بلکہ تعلق ٹوٹنے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پیشن گوئی اس سوچ کو واضح کرتی ہے کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر منزل اسی کی بہتر ہے۔ زندگی کا سفر جب اپنے آخری کنارے پر پہنچتا ہے تو ہر ظاہری پردہ گر جاتا ہے۔ یہاں یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کی اصلیت اس وقت نظر آتی ہے جب وہ بالکل اکیلا ہوتا ہے۔ بند کمرے میں، تنہائی میں انسان کا رابطہ اپنے رب سے کیسا ہے؟ وہی اصلیت، وہی باطن اس کی آخری منزل یعنی قبر کا ساتھی بنے گا۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ جو باطن ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں وہی ہمارا حتمی انجام طے کرے گا۔ اپنے اس سفر کے اختتام پر ہم اس بنیادی اور فلسفیانہ سوال کو سامنے رکھتے ہیں: زندگی آخر ہے کیا؟ اس کا جواب جو آج کے ماخذ نے دیا وہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھنا اور اسے ہوا میں اڑا دینا، بس یہی ہماری موجودگی کی حقیقت ہے، ایک اڑتی ہوئی دھول کا ذرہ۔ تو پھر غرور کیسا؟ نفرتیں کیسی؟ یہ حقیقت بے حد سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب انجام محض خاک ہے تو پھر اس مختصر سی مہلت میں اصل میں کیا کمایا جا رہا ہے؟ امید ہے اس حکمت سے بھرپور تجزیے نے فہم کو مزید وسیع کیا ہوگا۔ اس پرکشش سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔